गोदान बोसोरावनो जोंहा गासै 1200 प्राइमारि टेट टिचार जों रिक्रुट खालामनो थांगासिनो दङ। SIU मोनखाबाय 1200 गासै जोंहा फोरोंगिरिफ्रा जायफोर टेट पास जानाय बिथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दं। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउट्युब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय गुड निउज टेट पास कैंडिडेट मिस्टार राजु नार्जारी। मिस्टार राजु नार्जारी बिथाङा सोर? बिथाङा जाहैबाय दानि UPPLनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार राजु नार्जारी। बिथाङा टेट पास जानानै थानाय कैंडिडेटफोरनि थाखाय बिथाङा गुड निउज फोरमायदों दिनै मिडियानि गेजेरजों। बिथाङा मा फोरमायदों मिडियानि गेजेरजों जों बेखौ एसे सावरायग्रोदिनि, बिनि उनावहाय जों माखासे खोथा सावरायबावगोन। बिथाङा बुंदों LPनि 1200 पस्टआव SIU मोनखाबाय, थारमाने लवार प्राइमारियावहाय 1200 पस्टआव SIU मोनखाबाय होननानै बुंदों बिथाङा। आरो बिथाङा बे 1200 पस्टआव फैगौ जानुवारि मान्थआवनो लवार प्राइमारिनि थाखाय 1200 पस्टआव टेट कैंडिडेटफोरनो रिक्रुटमेन्ट होनो थांगासिनो दङ, बे खोथाखौ बुंदों। थारमाने लवार प्राइमारियाव 1200 पस्टआवहाय टेट पास जानानै थानाय कैंडिडेटफोरनो रिक्रुटमेन्ट होनो थांगासिनो दङ होननानै बिथाङा गोजोनथाव खौरां फोरमायदों दिनै मिडियानि सिगाङावहाय। बिनि अनगायैबो बिथाङा मोनसे खोथा फोरमायबावदों, बेनो जाहैबाय बिनि अनगायैबो आरो UPनि थाखाय SIU एप्रुभेल मोननो थांगासिनो दङ, थारमाने आपार प्राइमारियावहाय SIU एप्रुभेल मोननो थांगासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायबावदों। बिथाङा मिजिंथिदों जे फेब्रुवारि मान्थनि गेजेरावनो आपार प्राइमारियाव फ्राय 1500 पस्टआव टेट कैंडिडेटफोरनो कैंडिडेटफोरा साख्रि मोननो थांगासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों। थारमाने बिथाङा आपार प्राइमारि लेभेलावहाय SIU एप्रुभेल मोननो थांगासिनो दङ होननानै फोरमायदों। बिथाङा मिजिंथिदों आरो फेब्रुवारि मान्थआवनो बे SIUखौ मोनोब्ला 1500 पस्टआव आपार प्राइमारियावहाय टेट कैंडिडेटफोरनो साख्रि होनो थांगासिनो दङ होननानै फोरमायदों। अब्ला बिथाङा टटेल बेसेबां बुंखो? LPआव 1200 ओमफ्राय आपार प्राइमारियाव 1500, अब्ला टटेल बेसेबां जाखो जोंना? 2700 पस्टआव LP ME पस्टआवहाय साख्रि होनो थांगासिनो दङ बिथाङा, LP आरो ME बे मोननैयावहाय। अब्ला जुदि 2700 पस्टआव जुदि बिथाङा जुदि साख्रि होनो हायोब्ला, बिथांनि बुंनाया जुदि सैथोब्ला, अब्ला जोंनि गोबां टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोरानो साख्रि मोननायनि गोबां चान्स दङ आरो। बिथांनि बुंनाय राव मथेब्ला जोबोद बियो गुड निउस। बिथाङा जेरैबायदि बुंदों बेबायदि जुदि सैथो जामारोब्ला जोंनि जेसेबां टेट पास जानानै थानाय कैंडिडेटफोर दङ बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां जागोन बियो। दानिया फैदो मोनसे खोथाखौ सावरायदिनि। बिथाङा जे खोथाखौ बुंदों बेवहाय जों ओरैबायदि साननानै लानो हायो जे LP पस्टआव जानाखि बिथाङा बुंदों 1200 पस्ट, बेहाय दाखालि आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों LP स्कुलावहाय 1200 पस्टआवहाय एपइन्टमेन्ट बा एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारसिगोन होननानै बुंदों। नंगौबो खोमा बिथांनि जानाखि बुंनाय राव, जिहेतु CM साराबो बे खोथाखौनो बुंदों। नाथायब्ला जानाखि SIU कपि हरनाय दंमोन जोंनि आखायाव, जा जों नुनो मोन्दोंमोन वाट्सएप ग्रुपआव माबा माबि ग्रुपआवहाय, बे SIU कपियाव 1216 पस्ट दंमोन, ओमफ्राय बेवहाय LP आरो UPबो दंमोन आरो। खिन्थु उननि समावहाय बेखौ चेन्ज खालामनानै अनलि LPनि थाखाय आलादा, UPनि थाखाय आलादा हरदों खोमा, बेखौ जों मिथिला। नाथाय CM बुंनाय मथेब्ला जोङो 1200 पस्टआ LPनि थाखाय साननानै लाथ'नांसिगोन आरो, जिहेतु एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारथ'वाखै। बिनि उनावहाय मोनसे खोथाया ओरैबायदि जे LP पस्टआवहाय लवार प्राइमारियाव जानुवारि मान्थआव एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारसिगोन, बे खोथाखौ बुंदों। नंगौ, मोजां बियो एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारोब्ला बयनिबो थाखायबो मोजां, जिहेतु दिनै गोबाव बोसोर जालांबाय LP ME स्कुलावहाय टेटनि रिक्रुटमेन्ट जायाखै। नाथाय फंसे खोथाया बेसो, जिहेतु LP स्कुलखौ जुदि एडभार्टाइजमेन्ट होग्रोयोब्ला, अब्ला LP स्कुलावहाय गोबां कैंडिडेटफोरा एपइन्टमेन्ट लाग्रोजोबखागोन, जिहेतु जायनाखि आपार प्राइमारियावबो पास जानाय दङ आरो LPआवबो पास जानाय दङ। मोननैयावबो पास जाग्राफ्रा LPआव एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारोबा बेवहाय एप्लाइ खालामखागोन आरो मार्कआ बुरजाब्ला बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोनग्रोखागोन। दानिया नेक्स्ट समावहाय जानाखि आपार प्राइमारिनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारहैयोब्ला उननि समावहाय, अब्ला LPआव जाय मावखादों बिथांमोना आपार प्राइमारियाव फैनानैबो एप्लाइ खालामफैगोन आरो मार्कआ मोजांब्ला, मार्कआ बुरजाब्ला आपार प्राइमारियाव बिथाङा एपइन्टमेन्ट लाफैगोन। ओमफ्राय बिथाङा LP स्कुलाव मावखानाय पस्टआ बे जाहैबाय लांदां जाहैफिनगोन। अब्ला माने LP स्कुलावहाय पस्टआ लांदां जाहैफिनोब्ला, अब्ला बै जिर' टिचार सिंगल टिचारनि प्रब्लेमा सेम जाहैफिनसिगोन आरो। दा बेहाय जुदि लांदां जाफिनोबा LP स्कुलावहाय, बेवहाय थाब रिक्रुटमेन्ट होनायनि प्रसेसखौ खालामफिननांगोन, नङाब्लाथ' बे LP स्कुलनि पस्टआ लांदां जाहैफिनजोबगोन। LPआव साख्रि मावखानायफ्रा ME स्कुलाव फैजोबोब्ला बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा, जिहेतु खेमसेनो होखायोब्लानो मोजां जायो। LP आरो UP खेमसेनो एडभार्टाइजमेन्टखौ होखायोब्ला बे साबसिन जागोन। जाय LPआव मोनग्राफ्रा मोनगोन, जाय UPआव मोनग्राफ्रा मोनगोन। UPआव मोनग्राफ्रा LPआव मालाबा फैनाय नंखाया, जायफोर UPआव मोना बिथांमोनासो LP
हागोन आरो जायफोर एलपिल' पास जाखानाय बिथांमोना एलपियावनो मोनगोन आरो जायफोर इउपियावल' पास जाखानाय बिथांमोना इउपियाव मोनगोन बेबायदि जायफोर एलपि इउपि मोननैयावबो बर्ड साइड पास जानानै दङ गोबां केन्डिडेटफोर दङ बर्ड साइड पास जानानै दङ अब्ला बिथांमोन बर्ड साइड पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरा अब्ला एलपियाव मोनोब्ला एलपियाव मावग्रोगोन जुदि एलपिनि पस्ट ओंखारग्रोयोब्ला ओमफ्राय उननि समावहाय इउपियाव पस्ट ओंखारोब्ला बिथाङा इउपियाव बारबोजोबफैगोन अब्ला जोंना बे लांदां जानानै थाफिनबाय थागोन आरो बे एलपि स्कुलनि पस्टआ बे साननो गोनां बाथ्रा सरकारा बिनि सायाव एसे नोजोर होयोब्ला मोजां जायो जिहेतु एलपि इउपि जुदि खेमसेनो एडभार्टाइजमेन्टखौ होयोब्ला बे साबसिन जाहैगोन आरो जुदि इउपिनि पस्टखौ होनो हाथ'वाब्ला बे आलदा खोथा उननि समाव होबा बे आलदा खोथा खिन्थु एलपि आरो इउपि खेमसेनो होयोब्ला बे साबसिन जायोमोन आरो जिहेतु बै पस्टआ लांदां जाया मानो होनोब्ला सासे बुरजा मार्क मोनखानाय एलपि इउपि मोननैयावबो पास जानाय मोननैयावबो बुरजा मार्क दङ अब्ला बिथाङा सासे केन्डिडेटनि पस्टखौ जेब्लायबो बा सानै केन्डिडेटनि पस्टखौ जेब्लायबो बिथाङा आवग्रिनानै दोनबाय थागोन आरो सानै केन्डिडेटनिखौ सासे मानसिल' खिन्थु सानै केन्डिडेटनि पस्टखौ बियो आवग्रिनानै दोनगोन अब्ला बिथाङा एलपियाव मावग्रोबाय उनावहाय इउपियाव मोनबाय बेखौ गारलायबाय इउपियाव फैलायबाय अब्ला बै एलपिनि पस्टआवहाय सासे मानसिया नांथाबनानै थाबाय थानाय मोनब्ला बिथाङानि पस्टआ खालि जानाय नङामोन बेबायदि खालामनांगौमोन आरो बे साबसिन जागौमोन खिन्थु दाथ' एडभार्टाइजमेन्ट ओंखाराखै उननि समावहाय मा जायो बेखौ जों बुंनो हाथ'ला आरो मिस्टार राजु नार्जारिनि खोथा बुंनाय बेखौ सोर फोथायबावनो गोबां बोसोर सिगाङावनो बिथाङा सप्तासेनि गेजेराव मास मोनसेनि गेजेराव नै 2023नि दमासि मानावनो बेबायदि होनबाय थादोंमोन दा दमासि मान होनैनो 2024नि दमासियानो फैलायलांसै 2023नि दमासि बुंदोंमोन दा 2024नि दमासि जाफैबाय प्रमद बर'आ दाखालि बुंदोंमोन जे नैबे समबारनि गेजेरावनो एसआइउ मोनसिगोन ओमफ्राय सप्तासेनि गेजेरावनो एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारसिगोन बेबायदि बुंदोंमोन दा बिथांमोननि बुंनाया बेसेबां प्रेक्टिकेलि खामानियाव फैयो बेखौ जों बुंनो थांला जिहेतु बयबो टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफ्रा मिथिखागौ दा बिथांमोना नेबाय थाथ'दो बिथांमोना जायनाखि नैबे सप्तासेनि बुंदोंमोन समबारनि खोथा बुंदोंमोन सप्तासेनि बुंदोंमोन दा जानुवारि मानाव फैबाय दा जानुवारि मानाव होनो हायो ना हाया फेब्रुवारि मानाव नायदो फेब्रुवारि मानाव होनो हायाब्ला नेक्स्ट इलेक्सन बायनायनि उनाव नायदो बेबायदि थांबाय थासिगोन आरो दा गासै लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना दा बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो नोंथांमोना मिस्टार राजु नार्जारि बिथाङा मा फोरमायदों बिथांनि भिडिअ अडिअ क्लिपखौ आङो भिडिअनि जोबनायाव होनाय जादों नोंथांमोना बिनि बुंनायखौ मोजाङै डिटेल्सै नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअनि इन्ट्र' आं एसे होनाय जादोंमोन जिहेतु नोंथांमोना बेखौ नायनानै एसे मिथिनो मोनो बिथाङा मा बुंदों स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों थेংক ইউ So বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' অনা হৈছে আৰু এই নতুন ভিডিঅ'ৰ কণ্টেণ্টছটো হৈছে যে গুড নিউজ টেট পাছ কেণ্ডিডেট মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী এতিয়া মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰীয়ে কোন হয় মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰীয়ে আমাৰ UPPLৰ প্ৰেছিডেণ্ট হয় তেখেতে কৈছে যে গুড নিউজ দিছে আমাৰ আজি প্ৰেছ মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেখেতে মানে এটা গুড নিউজ দিছে যে টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকক সোনকালে নিযুক্তি দিয়া হ'ব এই কথাটো কৈছে আৰু তেখেতে কি কথা কৈছে এইটো মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক তেখেতে কৈছে যে এলপিৰ কাৰণে 1200 পোষ্টত SIU অলৰেডি পোৱা হৈছে এলপিৰ কাৰণে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীৰ কাৰণে SIU পোৱা হৈছে 1200 পোষ্টত এই কথাটো কৈছে মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰীয়ে UPPL প্ৰেছিডেণ্ট আৰু তেখেতে কৈছে যে আহা জানুৱাৰী মাহতে এলপি লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীৰ কাৰণে 1200 পোষ্টত টেট কেণ্ডিডেটবিলাকক ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিব গৈ আছে এই কথাটো কৈছে জানুৱাৰী মাহত লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীৰ কাৰণে 1200 পোষ্টত ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিব এই কথাটো কৈছে তাৰপিছত তেখেতে আৰু এটা কথা কৈছে যে ইয়াৰ পিছতো আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ কাৰণে সোনকালে SIU এপ্ৰুভেল পাব গৈ আছে মানে SIU এপ্ৰুভেল পঠোৱা হৈছে আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণেও মানে সোনকালে SIU এপ্ৰুভেল পাব গৈ আছে এই কথাটো কৈছে আৰু এই SIUৰ মানে এই কথাটো কৈছে যে তেখেতে মানে আশা কৰিছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে বা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে আপাৰ প্ৰাইমাৰীত প্ৰায় 1500 পোষ্টৰ কাৰণে টেট কেণ্ডিডেটবিলাকক চাকৰি দিব গৈ আছে বা চাকৰি দিব মানে আপাৰ প্ৰাইমাৰীত 1500ৰ কথা কৈছে আৰু LPৰ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীত 1200 লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী যদি 1200 আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীত 1500 তেনেহ'লে কিমান হ'ল টোটেল 0072 তেনেহ'লে টোটেল 2700 পোষ্টত মানে টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমাৰী পোষ্টত 2700 পোষ্ট পাব যদি 2700 পোষ্ট যদি ওলায় তেনেহ'লে আমাৰ বহুত টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকে মানে চাকৰি পাব এইটো বহুত ভাল কথা আমাৰ UPPLৰ প্ৰেছিডেণ্ট মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া যি কথাটো কৈছে এইটো যদি সব সঁচা কথা হয় তেনেহ'লে এইটো বহুত ভাল কথা এইটো টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে BTRৰ সেইটো বেছিকৈ সবচে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়া এটা পোষ্ট হ'ব LP আৰু ME স্কুলত এইটো বহুত গুড নিউজ হ'ব এইটো এতিয়া
মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া যি কথাটো কৈছে মানে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীত জানুৱাৰী মাহতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব এই কথাটো কৈছে এতিয়া লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীৰ পষ্টটো যদি আগতীয়াকৈ ওলায় তেনেহ'লে আপাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী দুটাতো পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট বহুতজন আছে আপাৰ প্ৰাইমাৰী লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী তেনেহ'লে অনলি লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী যদি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলায় তেনেহ'লে আপাৰ প্ৰাইমাৰী এণ্ড লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীক দুটাতো পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকে LP স্কুলত এপ্লাই কৰিব আৰু যোনে মানে অনলি আপাৰ প্ৰাইমাৰীত পাছ হৈছে তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমান সুবিধাটো নাপাব আপাৰ প্ৰাইমাৰী পষ্টৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব লাগিব কিন্তু যোন কেণ্ডিডেটবিলাকে আপাৰ প্ৰাইমাৰী লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী দুটাতো পাছ কৰিছে আৰু দুটাও মানে ভাল এটা মাৰ্ক আছে তেনেহ'লে নেক্সট পৰ্যায়ত যেতিয়া মানে আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ পষ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলায় তেনেহ'লে LP স্কুলত চাকৰি কৰি থকা কেণ্ডিডেটবিলাকে সব আপাৰ প্ৰাইমাৰীত আহি যাব আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী এপইণ্টমেণ্ট ল'ব আৰু যিকেইটা আপাৰ প্ৰাইমাৰী এপইণ্টমেণ্ট পাব তেনেহ'লে LP স্কুলৰ পষ্টবিলাক আৰু ব্লেংক হৈ যাব বা খালী হৈ যাব এতিয়া আৰু নতুনকৈ এই পদত মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিব লাগিব এনেকুৱা হৈ যাব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ মই যোনটো মানে ভাবিছোঁ যিটো মানে আমাৰ পদবিলাকে মানে খালী হৈ নাথাকক মানে LP আৰু UP দুটাও মানে যদি পষ্টটো ওলায় তেনেহ'লে কোনো এটা পষ্ট মানে খালী হৈ নাথাকিব চবতে ফিল আপ হৈ থাকিব মানে যোন কেণ্ডিডেটবিলাকে UPত চাকৰি কৰিব ইচ্ছা আছে UPত কৰিব আৰু UPত মাৰ্কটো ভাল আছে UPত কৰিব যাৰ LPত মাৰ্কটো ভাল আছে LPত কৰিব বা LPতো UPতো দুটাও যদি মাৰ্কটো ভাল আছে অভিয়াছলি তেখেতে UPতে আহিব এইকাৰণে মানে পষ্ট মানে খালী হৈ নাথাকে সব মানে পষ্টতে ফিল আপ হয় এনেকুৱা যদি হয় বহুত ভাল হ'ব যিহেতু জিৰ' টিচাৰ ছিংগল টিচাৰৰ বহুত প্ৰব্লেম আছে এইকাৰণে এনেকুৱা খালী হ'ব নালাগে দুটা LP আৰু UP দুটাতো পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ যদি মাৰ্কটো ভাল হয় আৰু LPটো আগত ওলায় তেনেহ'লে এই কেণ্ডিডেটে দুটা পষ্টক মানে দখল কৰি ৰখা হ'ব LPটো দখল কৰি ৰখা হ'ব UPটো দখল কৰি ৰখা হ'ব এতিয়া তেখেতে LPত এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আগত ওলালে LPত জব কৰিব আৰু 2-3 মাহমান বা 1 মাহমান পিছত যদি আপাৰ প্ৰাইমাৰী যদি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলায় তেখেতে আকৌ আপাৰ প্ৰাইমাৰীত আহি যাব তেনেহ'লে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈ যাব আৰু এই আগৰ পষ্টটো খালী হৈ যাব আগৰ পষ্টটো যোনটো খালী হৈছে ইয়াতে যদি কোনো এটা লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীত পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট মাৰ্ক কম আছে তেখেতে এই পষ্টত চাকৰি কৰিব পালে হয় এতিয়া আপাৰ প্ৰাইমাৰী যোনটো কেণ্ডিডেটত গৈছে তেখেতে এইটো দখল কৰি ৰাখিলে অলৰেডি এইটো মানে এটা ভাবিব লগা কথা এইটো আমাৰ BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটো এইটো অলপ ভাবি চিন্তি এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দিলে ভাল হয় যিহেতু এইটো মানে এনেকুৱা প্ৰব্লেমটো নহয় আৰু আপোনালোকৰ ছাজেশ্যনটো কি আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনালে হ'ল তাৰপিছত এতিয়া মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াই যে কৈছে UP বোলে প্ৰেছিডেণ্ট তেখেতৰ যোনটো কথা মন্তব্য সেইটো মানে বিশ্বাস কৰিব লাগে না নালাগে সেইটো আপোনালোকে জানে কিন্তু মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা 2023 জানুৱাৰী মাহতে বা বিহুৰ দিনতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব একদিনৰ পিছতে ওলাব এক সপ্তাহ পিছত ওলাব নৱেম্বৰ মাহত ওলাব ডিচেম্বৰ মাহত ছেপ্টেম্বৰ মাহত এনেকুৱা বহুত কথা কৈ আহি তেখেতৰ মানে যি জবান এই জবানটো বহুতবাৰ চেঞ্জ হৈ আহিছে এতিয়া জানুৱাৰী মাহত যোনটো কথাটো কৈছে সেই কথাটো বা তেখেতৰ যোনটো মন্তব্য এইটো সঁচাকৈ এইটো প্ৰেক্টিকেল কামটো হ'ব নে নহ'ব আমাৰ BTR CEM মিষ্টাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সোমবাৰতে SIU এপ্ৰুভেলটো পাই যাব এই কথাটো কৈছে হয় চাগে পাইছে SIU এপ্ৰুভেল পোৱাৰ এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে বা 7 দিনৰ ভিতৰতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলাব এই কথাটো কৈছিলে কিন্তু এতিয়া 7 দিন হ'ব গৈ আছে সোমবাৰত SIUটো পাইছে এতিয়া 7 দিনৰ ভিতৰত ওলাই না ওলাইতো বহুত ভাল আৰু মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী যোন কথাটো কৈছে এইটো যদি হয় এইটো সঁচাকৈ আমাৰ টেট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে এইটো বহুত ভাল খবৰ আৰু সকলোৱে মানে এনেকুৱা যদি যি কথাটো কৈছে 1200 পষ্ট 1500 পষ্ট সঁচাকৈ তেখেতসকলে যদি এনেকৈ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ বহুতজন টেট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটবিলাকে জব পাব আৰু সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকে UPPLৰ ছাপৰ্টত আহি যাব সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ যিমান নেকি পষ্টটো যদি বেছিকৈ ইনক্ৰিজ কৰি দিব পাৰে ইমানেই UPPL চৰকাৰৰ কাৰণেও ভাল হ'ব আৰু জব পোৱা কেণ্ডিডেটবিলাকে ভাল পাব সেইটোৱে সব বন্ধুক এইখিনি আছিল এতিয়া আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনালেই হ'ল আৰু মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া UPPL প্ৰেছিডেণ্টে তেখেতে কি কৈছে এইটো বড়ো ভাষাৰ কৈছে তেখেতে আপোনালোকে যদি বুজি পোৱা নাই মই যোনটো কথাটো কৈছে সেইটোৱে হয় আৰু যোনটো আপোনালোকে বুজি পায় বড়ো ভাষাটো তেনেহ'লে আপোনালোকে মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেছ মিট দিয়াটো আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ এণ্ডত চাব তাতে মই দি দিছোঁ এই ভিডিঅ' অডিঅ' ক্লিপটো সব বন্ধুক লিখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুন গৈছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সব বন্ধুক আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজोन्थों गोदान बोसोरावनो जोंहा गासै 1200 प्राइमारि टेट टिचारजों रिक्रुट खालामनो थांगासिनो दङ SIU मोनखाबाय 1200 गासै जोंहा फोरोंगिरिफ्रा जायफोर टेट पास जानाय बिथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दं बिनि उनावनो आपार प्राइमारिनि थाखाय आरो SIUआ एप्रुभेल मोननो थांगासिनो दङ थाबैनो जोङो मिजिंथियो फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो आरो आपार प्राइमारिनि थाखायबो प्राय 1500
जोंनि लाइमोनफोरा जायफोर टेट पास जादों बिथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ।